سب سے پہلے بات کریں گے ایران کا پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کا اعتراف۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ نتیجہ خیز اور سود مند قرار دے دیا۔ ایرانی صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں، نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایران کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتوں میں امریکہ ایران مزید کشیدگی روکنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ نے ہرمز دوبارہ کھولنے پر بھی بات چیت کی گئی، رپورٹ دیکھیے۔ خلیج میں کشیدگی ختم کر کے دنیا کو بے یقینی اور معاشی بحران سے نکالنے کا مشن۔ پاکستان مسلسل امن کے لیے سرگرم۔ فیلڈ مارشل کا ایک روزہ اہم دورہ ایران مکمل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایرانی صدر مسعود پزشکیان، مشیر ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل محسن رضائی اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ پیار کے مطابق ملاقاتوں میں امریکہ ایران کشیدگی مزید بڑھنے سے روکنے کے اقدامات اور آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے معاملے پر بات ہوئی۔ علاقائی امن و تنازعات کے مذاکرات کے ذریعے حل کے طریقوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی قیادت نے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور تنازع کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ نقوی نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ایرانی صدر سے بہت مثبت اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ ایرانی صدر نے کھل کر اپنی حکومت کے نقطہ نظر اور خدشات سے آگاہ کیا اور میٹنگ انتہائی مثبت نوٹ پر اختتام پذیر ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے امید ظاہر کی ہے کہ اس رفتار سے خطے میں مزید ترقی اور دیر پا امن کی راہ ہموار ہوگی۔ امریکی ناظم الامور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مثبت سفارتی کردار کی معترف۔ نیٹلی بیکر کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ مشرق وسطیٰ میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ منشیات اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں پولیس آفیسرز کے باہمی پروگرامز اور ٹریننگ سے متعلق بھی گفتگو کی گئی۔ بانی کو اسپتال منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت درخواست کی جلد سماعت کی جائے۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی۔ رواں ہفتے کے دوران کیس مقرر کرنے کی استدعا کی گئی۔ اعتراضات دور کر کے دوبارہ درخواست بھی جمع کروا دی۔ 8 نمبر الاٹ کر دیا گیا۔ رپورٹ کریں گے سہیل رشید۔ پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی پر حکومت اور پی ٹی آئی کی قانونی جنگ میں تیزی۔ حکومت نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی تو عظمیٰ خان کی توہین عدالت درخواست پر بھی نمبر الاٹ۔ عظمیٰ خان کا کیس 2026 میں دائر 8ویں توہین عدالت کیس کے طور پر رجسٹر کر لیا گیا اور گوہر نے رجسٹرار سے رابطہ کر کے مقدمہ جلد مقرر کرنے کی استدعا کی، جس پر رجسٹرار نے انہیں بتایا کہ آپ کی درخواست کے ساتھ مبینہ توہین کے مرتکب افراد پر الزامات کی فہرست موجود نہیں۔ بیرسٹر گوہر اس پر خود سپریم کورٹ پہنچے۔ سائلین کے لیے قائم سہولت مرکز میں رجسٹرار سے ملاقات کر کے اعتراض دور کیا۔ عظمیٰ خان کی جانب سے کیس جلد مقرر کرنے کی الگ درخواست بھی دائر کر دی۔ خان کی درخواست میں کہا گیا کہ یہ کیس بانی پی ٹی آئی کی صحت اور زندگی سے جڑا ہوا ہے، اس لیے جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ موقف اختیار کیا، اگر فیصلے میں کوئی ابہام تھا تو وضاحت کے لیے عدالت سے رجوع کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور حکومت نے عدالتی حکم نامے کی خلاف ورزی کی۔ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی کا شفا انٹرنیشنل اسپتال سے علاج سادہ سا معاملہ تھا، جس نے بھی آخری لمحے میں سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا پلان تبدیل کیا، غلط کیا۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا سننے والے سن رہے ہیں تو سپریم کورٹ کے حکم پر آج بھی عمل ہو سکتا ہے۔ کورٹ کا آرڈر لیٹر اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا اور اس آرڈر میں سمپل یہ تھا کہ آپ اس کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کریں، ایک بورڈ بنائیں، بورڈ میں ان کی خان صاحب کی بہن اور ان کے ذاتی معالج شامل ہو اور آپ ان کے ٹیسٹ کریں اور علاج کریں۔ یہ سمپل میٹر تھا۔ جس نے بھی ڈائیورٹ کیا، جس نے بھی اس کو روکا، اچھا نہیں ہوا۔ فیمس میں بھی وہ ٹیسٹ نہیں ہوئے اور وہ علاج نہیں ہوا اور وہ بورڈ نہیں بنا جو سپریم کورٹ نے کہا تھا۔ اگر سننے والے سنتے ہوں، وہ عمل کرنا چاہتے ہوں تو آج کر لیں۔ کبھی بھی حکومت نے یہ نہیں کہا تھا کہ شفا منتقلی میں کوئی سیکیورٹی وائلیشن ہو گیا۔ آپ جو مرضی اس کا علاج کریں، لیکن اگر آپ اس بورڈ کے پاس نہیں لے کے جائیں گے، اس کی فیملی کی تسلی نہیں ہوگی تو یہ ایشو لائیو رہے گا۔ بالکل، اب آپ کو بتائیں بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہن نورین نیازی کی ملاقات کانفرنس روم میں ملاقات کروائی گئی جو 40 منٹ تک جاری رہی۔ نورین نیازی نے ملاقات کے بعد میڈیا نمائندوں کے سوالات کے جواب نہیں دیے۔ بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے بھی ملاقات کروائی گئی جو 35 منٹ تک جاری رہی۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی نے ایک دوسرے کی خیریت بھی دریافت کی۔ تو اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہن نورین نیازی کی ملاقات ہوئی۔ کانفرنس روم میں ملاقات کروائی گئی جو 40 منٹ تک جاری رہی۔ اسپیکر چیمبر میں پیپلز پارٹی نون لیگ کے رہنماؤں کی ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں فاروق شنائک نے کہا سب ٹھیک ہے، ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا ملاقات میں اختلافی معاملات پر بھی بات ہوئی۔
अगर इत्तेहाद में हैं तो इत्तेहाद को इज्जत भी देनी होती है। पीपल्स पार्टी सिर्फ कोरम पूरा करने नहीं आई, जब तक मसाइल हल नहीं होते इजलास नामुकम्मल होंगे। मुर्तज़ा वहाब बोले, दोनों सियासी जमातें एक साथ एक अरसे से काम कर रही हैं, चाहते हैं मसाइल हल हों। बात करें हिना जावेद के कत्ल केस में अहम पेशरफ, गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान का डीएनए और पॉलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल। रावलपिंडी पुलिस लाहौर से मुल्जिमान को लेकर वापस चली गई। मुकदमे की पैरवी के लिए पुलिस का कानूनी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। मकतूला के अजीज व अकारब का पुलिस की तफ्तीश पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। रिपोर्ट करेंगे यासिर हकीम। रावलपिंडी में 45 साल की हिना जावेद के कत्ल की तफ्तीश जारी। दोनों मुल्ज़मान लाहौर मुंतकिल, फॉरेंसिक लैब में पॉलीग्राफिक और डीएनए टेस्ट कर लिया गया। मुल्ज़मान का रिमांड खत्म होने पर रावलपिंडी पुलिस कल दोनों को ट्रायल कोर्ट में पेश भी करेगी। तफ्तीश में पेशरफ्त की रिपोर्ट जमा करवा के मजीद रिमांड के इस्तदा करने का फैसला किया है। तुला के करीबी अजीज कहते हैं हिना की अचानक मौत से पूरे खानदान को धचका लगा। Her parents are quite sick every single day. वो उनके घर जाती थी, उनके साथ खाना खाती थी। खुदकुशी का रंग भी दिया जा रहा है, लेकिन जब फहद भाई उधर गए कि जी उधर पहले तो डकैती का भी रंग दिया जा रहा है। प्री प्लान्ड कैलकुलेटेड मर्डर है। पुलिस ने तफ्तीश और केस की पैरवी के लिए कानूनी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला भी कर लिया। हुकाम के मुताबिक ये फैसला तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए शवाहिद पेश करने के लिए किया गया। कानूनी माहिरीन पुलिस की खसूसी टीम से भी मुशावरत और मुआवनत करेंगे। रावलपिंडी में हिना जावेद के वहशियाना कत्ल पर अरकान पार्लिमान भी दुखी। मुल्जिमान को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। कहते हैं ख़वातीन पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात तशवीशनाक हैं। हम कानून तो बना लेते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि कानून पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। एक ऐसा प्रोफेसर जो कि साइको था, तो उसको HEC ने किस तरीके से प्रोफेसर नॉमिनेट किया हुआ, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ख़वातीन के साथ जो बढ़ते हुए जराइम हैं उनके ऊपर हमें बहुत तशवीश है। अनफॉर्चुनेटली जो ख़वातीन के साथ तशद्दुद हो रहा है ये इनके घर वाले ही कर रहे हैं। जो घर एक औरत के लिए एक महफूज मकाम होना चाहिए वो सबसे अनसेफ हो गया है। जब तक सज़ाएं सामने नहीं आएंगी, सज़ा और जज़ा का तयन नहीं होगा, ये मुकदमात होते रहेंगे। दुख की बात ये है कि ये एक हिना जावेद नहीं है। आप रोज देखें, रोज हवा की बेटी कभी इज्जत के नाम पे, कभी गैरत के नाम पे कत्ल हो रही है। इसके लिए हमें हर सतह पे कानून को सख्त करने की जरूरत। अगर नूर मुकद्दम के केस में मालदार लोगों के बिगड़े हुए बेटों को सजाएं मिलती, पाकिस्तान में इंसाफ होता, ये कत्ल होता ही ना, लोगों के दिल में खौफ होता। बड़ा अफसोसनाक है। देखिए माँ बाप शादी करते हैं बेटियों की, खास करके कि वो अपने घर जाएं, खुशी से अपनी जिंदगी गुजारें, और बाद में उनकी लाशें जो है उनको मिलती हैं। इन केसेस को परस्यू करना भी अब स्टेट की जिम्मेदारी, और दूसरा इसकी रोकथाम के लिए हम सब जो हैं अब एकजुट हैं। मैं तो इस कहानी को देखती हूँ कि ख़त्म होने वाली नहीं है। माइंडसेट है कि आप समझते हैं कि एक औरत मजबूर है, वो कमज़ोर है, और आप अपनी ताकत का मुजाहरा उसी वक्त कर सकते हैं जब आप उसको कत्ल कर दें। वाहिद रास्ता ये है कि कवानीन पे अमल हो, बर वक्त इंसाफ हो। एक और अहम मामला, सुथरा पंजाब के वर्कर्स का 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ मुल्तान के चहरी चौक में धरना। वर्कर्स की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक। कहा हक मांगने पर नौकरियों से निकालने की धमकियां दी जा रही हैं। मजीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ आमिर इकबाल भुट्टा से। जी आमिर, बताइएगा। 3 महीनों से जो इसके मुलाजमीन हैं सुथरा पंजाब के, उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही। हमारे साथ कुछ मुलाजमीन नहीं बल्कि पूरे सुथरा पंजाब के मुल्तान के जो मुलाजमीन हैं उनसे बात करते हैं। क्या मसाइल हैं भैया आपके? भाई हमारे मसाइल ये, हमारी सैलरी रोक लेते हैं, हमें बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। हम जब तक एहतजाज न करें बड़ी मुश्किल से सैलरी आते हैं। हमें पिछली मरतबा एहतजाज किया था, उन्होंने कहा था एक सैलरी आपकी अब आ जाएगी, 1 हफ्ते बाद आ जाएगी। 1 माह गुजर गए, 1 माह के बाद आज हम आए खड़े हैं, हमारी सैलरी हमें नहीं मिली, और अब कहते हैं कि 1 तनख्वाह आएगी। हमारी 3 माह की तनख्वाह रुकी है, बोनस रुको है। हमारे पास ना अब नाश्ते के पैसे बचे हैं और ना ही पेट्रोल के। हमने उधार लिए, वो उधार भी देने हैं। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम क्या करें? अच्छा, एहतजाज करते हैं तो फिर क्या कहते हैं ये? अब तो थप्पड़ मरे ने। किसने थप्पड़ मारे? फहीम लोधी साहब ने। कौन है फहीम लोधी? कौन है? कचहरी में चला गया सर। क्यों मारते हैं भाई? क्यों? तो चलो लेने दो, चलो सुबह सुबह चलो लेने दो, क्यों मारे थे? क्या करना? अगर आप लोगों के मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर आप क्या करेंगे? हम नहीं चाहेंगे हमें तनख्वाहें दे। हमारे घर के हालात देखे, बच्चे रो रहे हैं। हम इंसान हैं, हमारी इज्जत है। हमें लोग जिनके कर्ज देने हैं गालियां देते हैं, और जिनसे तनख्वाहें लेनी है वो भी गालियां देते हैं।
हम कहते हैं हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क को साफ सुथरा रखें, लेकिन इनको हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है। इन मुलाजमीन का कहना है कि अगर वो एहतजाज करते हैं तो उनको उन पर तशद्दुद किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कहते हैं आपने इन पर तशद्दुद किया है? नहीं, हमने कोई नहीं। ये कहते हैं तशद्दुद किया है? हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्बास। सुतरा पंजाब वाले कहते हैं कि जब तक उनको तनख्वाहें नहीं दी जाती उस वक्त वो सरापा एहतजाज रहेंगे। नाज़रीन, स्टेट बैंक का 10 रुपये का नोट मरहलावार ख़त्म करने का ऐलान। हुकाम की सेनेट क़ैमा कमेटी को ब्रीफिंग, बताया 10 रुपये के नोट पर ज़्यादा लागत आती है। काबीना की ज़ैली कमेटी नए नोटों के डिज़ाइन को फाइनल कर रही है। कमेटी अरकान का सुस्त रवैये पर तशवीश का इजहार। चेयरमैन सलीम मांडवी वाला बोले, स्टेट बैंक का हाल तो हुकूमत से भी बुरा है। जिस रफ्तार से नया नोट डिज़ाइन हो रहा है, खदशा है हमारी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और नया नोट नहीं बन पाएगा। क़ैमा कमेटी ख़जाना में जाली करेंसी नोटों का मामला भी ज़ेर बहस। सलीम मांडवी वाला ने कहा, 1000 के जाली नोटों की सबसे ज़्यादा शिकायत हैं। अब 5000 के नोटों की शिकायत भी आ रही हैं। 2 साल पहले स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर को 5000 रुपये के 3 नोट दिए थे। एक नोट जाली था, हुकाम जाली नोट नहीं पकड़ सके। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला के रिमार्क्स पर कमेटी में कहकहे लग गए। मुल्क में पहली बार स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर के क़याम के लिए फिजिबिलिटी स्टडी का आगाज़ कर दिया। वुड मैकेंजी ने फिजिबिलिटी स्टडी का टेंडर जीत लिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि आबना हुर्मुज़ के हालिया बहरान ने मुल्क के तवानाई तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत को उजागर किया। विफाक की वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर से मुतालिक फिजिबिलिटी स्टडी का इजलास हुआ। इलामी के मुताबिक वुड मैकेंजी का इंतखाब मुसाबकती टेंडरिंग के जरिए किया गया, जिसके लिए 4 बोलियां मौसूल हुई थी। फिजिबिलिटी स्टडी में स्ट्रेटेजिक स्टोरेज के लिए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, फाइनेंसिंग, कानूनी और रेगुलेटरी अमूर का तफसीली जायजा लिया जाएगा। स्टडी की पेशरफ्त का बाकायदा जायजा लेने के लिए स्टेयरिंग कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। अब आपको बताते हैं, पंजाब के साबिक वजीर मियां महमूद रशीद की अचानक तबीयत नासाज, जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। मियां महमूद रशीद के पेट में मौजूद रसौली की सर्जरी की गई। कामयाब सर्जरी के बाद जेल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुकदमात के इंदराज में दाखिल पर IG सिंध को तलब कर लिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में जज़ा और सज़ा का तस्वुर ही नहीं है, ऐसे तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर बोले, सखर और लाड़काना की सूरत हाल तो बहुत ही ख़राब है। सुप्रीम कोर्ट में एक कत्ल केस की समाअत के दौरान अहम रिमार्क सामने आए। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, सिंध में जज़ा और सज़ा का तस्वुर नहीं है, पुलिस खुद लोगों को बरी करवा रही है। इस केस में कत्ल के 2 रोज़ बाद मुकदमा दर्ज किया गया। बहुत से केसेस में तो पुलिस FIR के इंदराज से कतराती है। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल सिंध और DIG सखर को तलब कर लिया। हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर IG सिंध ज़ाती तौर पर पेश हों।